Regular khlaijaknani sanmungno khobui bebagi kaitam sanmungo krak salo hejamara khwai lahar kasulaika ICDS workers stay helper rok abo bai dambri romai muthub jagai tongkha hejamara khwai thangmani lahar kotor lahar kasujakmani koktuma mankeno amsaya thangai sogoika sidai thanani police Sekang ni simino brok ni sanmungno tui lahara ongkhorjak tongmani ICDS ni workers tei helper khlaini brirok phiaba brok ni sanmungno tui khunjukan thaya haste hapang abni bagai supunggai rijagya brok ni kaisa sanmung abni bagai krak salo regular khlaijaknani sanmungno khobui priorities rijagnani hastine alka sebok rok haike retire thangmani yaglo pension tei dal bidal sep sabrijagnani sanmungo krak salok pai chomani amsayo hejamara kwai lahar ka sulaikha ICDS workers tei helper rok Dambri romai muthub jagai tongkha hejamara khwai thangmani lahar kotor abo bai khakni bokhakno lahar kesarok kesawi tongkha kwbangma bike te malkhungrok jengjalok klainani nangkha thanglai sukhlaini kwbangma tongko songlukurok খানে খানে ঘরে চাল নেই জল নেই টয়লেট নেই বাচ্চাদের টয়লেট করতে পারছি আপনাদের সামনে দয়া করছি মিডিয়া বাইরে বলছি আপনারা ভালো করে তুলুন এবং প্রশাসনকে প্রচার করুন 4 বছর যাবত সরকার ন কয়মুং কয়সুকা কোনো তাক বচন কোনো রিয়াকো বড় খকসা তংসাপানো রিয়াকো চন 4 বছর যত বড় নিনো যত কিছু বাড়িও দিয়ে বাড়িও বেতন বাড়িও চিনিকা কোনো বৃদ্ধি বংমান নুগিয়া जों ताग नुगिया ngैनो जों मा फायगा प्रथम चिनि कर्म नियमित कर्मचारी खायनानि बागै जों फायो माबा सुप्रीम कोर्ट रायनो अनुसारे ग्रेजुटी प्रदान खायना बागै फायो हंकाय चिनि समहारे समकाज बेतन चन मारिनाय এবং 65 বছর পর্যন্ত জন চাকরি মা খাইনাই जोंगर पाँचटा दाबिनो तुयै जोंगर दंगो एक प्रथमत नियमित कर्मचारी द्वितीयत सुप्रीम कोर्ट रायनो ग्रेजुटी प्रदान 65 বছর চাকরি अवसरकालीन एककालीन रां मानानि हंकाय चिनि ओ बाता पेन्सन जेन चन बारि रिउमा समहारे समकाज बेतन जों माना बागै जों सरकारनो कयमुं कयो अनेक कयका 4 বছর जाबत चन दिच्छि दिमु मां हिसाय टंका जों ताइ मानिलिया जों तिनि अरन थानांकाय बर' मासापन कथै थानाय हयतो चिन दाबि मानियाका जों अर लास्ट पान कलाय टंबायनाय जे चन दाबि बर' सुप्रीम कोर्ट रायनो अनुसार बाजेसमन चन सिलसय रियासा जों अरनि कुतुलिया जों अरन टंनाय जों सयसमा चन मिनिस्टारनि डाइरेक्ट चन मारिनाय जे नंनि मिनिस्टार फायका जों याखै मिनिस्टार चन सिलसय गत अंकनि एडभान्स एग्रिएसियानि बागै पदवी ब्लक जेबाबे चन सिलसय रका पथ अवरोध थाइपुर आ सिस्टेम चन फुनुग्रिकाय जों अरन कुतुलताना एवं चिनि समाज कल्याण मिनिस्टार शान्तना चाकमा मैडम और मा फाइनाय उपस्थित मातंनाय बिनि कगनि बुकुनि कगबाय जों अरनि लिखित बाबा रिकाय जों कुतुलनाय जत मिडिया न जों हामबाय जों कोनो कर्मचारी जों अनरियाम बाता मानो जों स्वीकृति रियाको स्वीकृति ना बागै जों चिखक दङ आरो दाबि दिनि जों अंगनवाड़ी वर्कार एवं हेल्पर यूनियन संगठन हइते पायो जों कोनो सरकार नबो दाबि खाय अंक खाया माने कोनो पार्टीगत पाया कोनो कर्मचारी हइते पाया जों अनरियाम बाता मानो मोके हेजामारा ब्लक ना खायang नाकि सारा त्रिपुरानि जों अर फाइजाक बाक्सा yang आचल जाक बाक्सा yang आचल जाक मनुबाखाक बासा yang बाक्सा जों जेदिको सुबिदा आजिगा आचल लायका उनका सुप्रीम कोर्ट आइन पास खाके एप्रिल मासावना सुनो गेजुरिटी ना हिने आबो ताबक त्रिपुरा सरकार कोनो खुसखुरिखौ उनका ते प्लस आरो तंग सिनि जे 65 বছর खायनानि हिनि हिमानि आबो बाक्सा कयेकटा दिननि बिसिंना बाक्सा रिटिया थांबायनो सिन अंगनाबादिनि ब्रैरक वर्कार हेल्पर उनका ताबो कोनो खायजागिया कोनो करिखौ सिनि लामा करिखौ उनका जों आबोनो नियमित खायतो ते सिनो सिनि गेजुरिटी रिटो 65 বছর खायतो ने जों बखा दुख नांलायो सिनि वर्कार हेल्पर कारण खा बय जतन दिएटे मानो बय 5% 3% दिएरिओ त्रिपुरा जत उनको डिपार्टमेंट ना सिनि डिपार्टमेंट ना उनको ओबो कक साया उनको ओबो जुना कोनो जागाबो कक साया गाय जुनो जागाबो साया गाय जों बाय दंखा फायदि जों अंगनाबादि वर्कार हेल्पर जों ताबो जट खायै सिनि संगानो जों सालकनाय नि जों खिलायका गाय जों दाबि खायलायनाय ने आबोनो बागैनो ताबो सिनि मेडाम शान्तना चाकमा बजुदि फाय साफायखाय सिनि बखाव शान्ति मामनाय जों आसमा उनखौ lahar kasujakmani koktuma mankeno amsaya thangai sogoika sidai thanani police tei hejamara block ni CDPO no khobui
Social Education bedek ni kuchugo jamarok. এবং চাকরির অবসরের বয়স সীমা 60 থেকে 62 করা এই দাবি নিয়ে তারা বসছে। ওনাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি আপনারা অফিসে আসেন, কথা বলেন এবং রাস্তা অন্যদের অসুবিধা না করে আপনারা অফিসে চলে আসেন, তাদের মানতে রাজি না। কয়টা দাবি নিয়ে বসছে এখানে? এখানে তারা তিনটা দাবি। ওনার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে? হ্যাঁ, আলোচনা হয়েছে। কি বলেন? ওরা মানতে রাজি না। ওরা বলছেন মিনিস্টার আসতে হবে না ডিরেক্টর আসতে হবে। মিনিস্টার কি আসবে এখানে? সেটা সেই বিষয়ে আমি বলতে পারছি না। আমি আমাদের দপ্তরের হায়ার অথরিটিকে জানিয়েছি। কি বলছে? আসছেন, ম্যাডাম আসছেন। ম্যাডাম আসবে। আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর ম্যাডাম আসছে। আপনার পরিচয়? আমি সিডিপি হেজামারা। তিনি অরচিনি খোয়াই আগরতলা রোড অরচিনি যে খোয়াইচুমনি অরচিনি অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার মহিলারক প্রায় 150-200 জনের ফাইর ব্রনি বিভিন্ন দাবি দেবা ব্রনি দীর্ঘদিন দাবি দেবা লামা চোখা সেসব দিয়েছিনি অকরনি সমাজ কল্যাণ দপ্তরনি অফিসার ফাইয়ে ব্রনি যে দাবি আপনা অক খাই বুঝে ব্রন जों दाबो अको खारिखा और लामा दाबो उद्रु खारिखा ता मोटामुटी नर्मेल कोनो अको अंगलाया ताय कोनो কয় ঘন্টা ধরে আবার রোড ব্লক পাইছে? প্রায় মোটামুটি প্রায় 2 ঘন্টা রাখো। পুলিশ প্রশাসন বিভাগে পপ হাইয়াবো আর না জাকা যে রোড ব্লক जों खबर तो आगे तो जों सामिया जों खबर माने परे चिनि डेभलपमेन्ट खा ओसि फाइका आं एसडीपीओ फाइका र बाकी चिनि ओमेन स्टाफ रतंखा जाते आनटुवार्ड्स कोनो यातै तो तब पिसफुलनि पाइखा ताइ कोनो असुबिदा বরং দাবি তাম তো মনি दाबी तो नरम नुखना दाबी बां ताम सानायबा কত ধরে রোড ব্লক করতে? না না এগুলো আমরা কিছু জানি না, আমরা কাগজ নিয়ে পেয়েছি, আমরা ডিপার্টমেন্টে এখন দেবো এগুলো। হ্যাঁ, মানে কি আশা কি দাবি ছিল? দাবি আছে ওনারা নোট করেছেন, এগুলো আমরা নোট করে নিয়েছি, আমরা এখন দেবো। पाइथागो ब्रंनि सानमं बलाय हास्तिनि ससियेल वेलफेयर ते ससियेल एडुकेशन बेडेकनि मन्त्रिनि थानि रहर जागनाय हिनि कग रिजाकमानि बा याकरि रिजाका लाहार कासुमं आबनि यागलो हायनो हाय अलाहार ति चेंफिरका थांलाय सुखलायमं फियाबा दामब्रै रमिलें प्रानानि नांखा थांलाय सुखलायनि टंक संलुकुर सिदायनि सिमि अनिमेसनि ककथुम चिनखरा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স তুবুই ফাইকা স্বর্ণ শারদর্ঘ 2022 26 সেপ্টেম্বর নিসিমি 2 অক্টোবর জরা অফারনি জরাও দঙ্গ হিরানি কানমানैनि বাইনাও 100% খাইক্লাইমু তাই আবনো কাरै দঙ্গ রাংসাকনি কানমাनैनि বাইনাও 25% খাইক্লাইমু মেগা লাকি ড্রও দঙ্গ কাইनै রাংসাকনি নেকলেস সেট তাই কাইসা হিরানি নেকলেস সেট aboni yagulo lucky draw tongo kaitham home appliance tai tongo keplayingnani shep kaham joto manei paimani logiwo tongnai kaham yakpai tai logiwo 2000 rangni gift voucher kecham kanmanei no slai ketal hallmark gonang rangchakni kanmanei painani shep kaham rejagai tongo terni ojorarok tongthok mungkublong engthung aboni logi স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নিনি সেলাই তাই বখাচু।